So I think with WeWork, maybe teman-teman ada yang belum terlalu dengar banyak tentang WeWork. WeWork itu sebetulnya kan co-working space. Di Jakarta ada beberapa tempat co-working space. So they would provide space kantor-kantor, private kantor, terus mereka share pantry, mereka share common area, mereka share receptionist segala macam yang so then they would be able to provide nicer sofa, chair, ping pong table, stuff like that. Jadi kira-kira kayak gitu tentang WeWork. But I think what's interesting with WeWork is actually the way that they innovate the project delivery and the way that the architect work within the way that they produce the way that architects produce work. Jadi I think banyak inovasi dari workflow. Mereka defaultnya Revit dan setiap objek di Revit itu smart tag. Jadi misalnya kita, if you were to think this as a Revit model, ini segala benda itu di tag. Jadi begitu kita selesai desain, kita langsung tahu, oh kita harus order berapa meja kayak begini, kita harus order berapa meja kayak begini. And then they would go to the warehouse, order it right away. Yang lebih gila lagi sebetulnya, so, mereka sebetulnya nge-lease di office space, lalu subleasein lagi ke company-company yang lebih kecil, right? So when they're negotiating the space with the landlord, they already got the floor plan, and then they already design it. So at the day when they deal with kita ambil lantai ini nih, when they assess the space, mereka bisa akses space-nya, mereka bisa pakai iPad, overlay the space, and the design is ready already. So they overlay the design through iPad. Jadi kita bisa putar-putar space yang kosong itu, yang baru diproses, kita bisa lihat desainnya through the iPad. And then you can tell, oh ini ternyata nggak bisa ada pipa di sini. There's like certain problems yang ternyata desainnya nggak bisa. So it really expedite the delivery process. And then on top of that, they would do like things like this. So this is like 3D laser scan of the building. Jadi mereka bisa tahu exactly pipa di sini, pipa di sana. Jadi in terms of coordination, taruh lampu atau taruh apa, it would be very precise and it would minimize mistakes yang salah-salahnya, and that hence expedite the delivery process. So this is one of the example dari how they actually use that data. Ini sebetulnya menarik. Sebetulnya mereka menggunakan data laser scan itu, dari laser scan itu bakal jadi point cloud. Ini point cloud. Jadi ada koordinat-koordinat dari benda-benda ya. Jadi misalnya kita laser scan di sini, ada koordinat ini, koordinat lantai, koordinat floor, and everything. Mereka menggunakan ini untuk misalnya dapat bid dari kontraktor. Misalnya kita mau leveling the floor pakai concrete substance buat ngeratain lantai. Biasanya sometimes kontraktor kan, kita pakai berapa volume, berapa kubik meter ya buat agregat ini. Kita biar takutnya kalau misalnya kita charge for example 10 meter kubik, nanti takutnya kekurangan, nanti kita rugi sebagai kontraktor. Jadi mereka pakai hotel pengali, kita charge 3 kali deh, kita charge 30 meter kubik misalnya. Tapi kan itu jadi bakal membuat bidnya kemahalan. Sometimes that line item itu very expensive. Nah, they use this as a point cloud, so they know kayak yang merah itu that would be the lowest point, and then yang biru itu the highest point. Kita tinggal lihat di z direction, so
so they would know the difference, right, between the lowest point of the floor and the highest point of the floor. Then you would know how much you would need to level the floor. Then you have a data to back it up. The contractor bilang, well, no, it's not this. You would only need this. And I think they're using all this digital data stuff to really tweak the construction process, the design process. That's really like another level. Another thing, and this is pretty scary for architects. Ini auto layout. This is insane. So what you need to do is actually kayak yang penting kan mereka masukin das paling efisien segimana. So that's what they do, right? So it would be able to calculate distance between desk, circulation, segala macam, and they would churn out jadi. And that's the thing that you don't actually need to do karena kan agak menial ya. Kayak satu kopi. So they would automate this stuff, but this is crazy. So this is the latest stuff that they're doing. So I think because of these things, because of the integration with technology and stuff, they really attract a bunch of architects. So BRK comes in to become the chief. There's Michelle Lachkin comes in, and then they've already acquired a bunch of architecture firm buat jadi internal architectnya mereka. Karena this is the forefront of the technology buat architects. And this is actually custom, so it would integrate back to Revit. So then all the desks, it would have the smart tag. Jadi kita langsung bisa tahu, oke, jadi total di floor plan ini butuh berapa, langsung order. So it's very expedited and it's kind of scary. Ini sebetulnya membantu atau enggak? Sebetulnya membantu. Kita kan sebetulnya, so the job for architects is to provide layout that works in terms of egress, in terms of yang due diligence yang gitu-gitunya ya, kayak occupancy. Di sana ada untuk satu floor ada berapa max occupancy, nggak boleh lebih dari beberapa kepala lah, karena it would relates to the width of the egress stairs ya. Karena kalau misalnya kita masukin 1.000 orang aja di sini, nanti kalau misalnya kebakaran itu bakal bahaya. That's the job for architects, right, to do all those diligence. Dan ini membantu kita karena kan kita cuman allocate kotak ini bakal jadi workspace semua. Kita nggak usah ngelewatin satu-satu segala macam, itu udah langsung. Kita nggak usah kita distance between kolom berapa ya, nanti dibagi, itu langsung jadi semua. Karena itu kan sebetulnya job yang sebetulnya step by stepnya sebetulnya kita bisa step 1, kita ukur jarak segini, lalu dibagi, make sure cukup nggak distance-nya. Very repetitive. So they're trying to take out all the repetitive stuff. Sebetulnya ide ini kira-kira sama dengan Grasshopper. Grasshopper kan sebagai visual programming, they're trying to automate the repetitive stuff. Tapi in this case, it's another level karena integrasi dengan Revit dan other systems. Jadi summary-nya ya, that was a lot. So di Shanghai sebetulnya we've gone through this large scale project in which is fine. Building quality very questionable. A lot of architecture practice horror story kayak when JDS is actually starting out their stuff, kayak banyak bikin bullying gitu. Misalnya nggak dibayar, stuff like that. There was a lot. It's getting better right now karena sebetulnya misalnya competition, misalnya satu developer mau bikin satu
area di satu daerah, dan the city bakal ngeharusin developer itu untuk membuka competition, biar fair, biar jadi sebetulnya it's getting better, the system is getting better right now. Kalau di Amsterdam sebetulnya paling seru sebetulnya di Europe, karena banyak sekali building typology, banyak sekali juga jadi building typology ini nggak kira-kira stuck ya. Kalau misalnya di Shanghai atau di China, the scale needs to be big, jadi most of the time itu mixed use, commercial, shopping mall, residential. Tapi kalau di Belanda atau di Europe, karena banyak ini dari pemerintah juga untuk insentif, culture insentif, jadi banyak bikin performance art center, museum, so it's a lot more nuances, dan itu sangat gampang juga untuk akses ke building-building manufacturer yang bagus-bagus kayak curtain wall manufacturer, kayak HVAC stuff, semuanya di Europe. But even kalau di US, they would still get things from Europe. So yeah, I think it's nice. Terus building quality juga bagus. So I think you would get you the most satisfaction for being an architect. So in New York is actually yang menarik, and this one, the first one is actually related to WeWork, a lot of innovation in digital technology. Kalian juga bisa surrounded by pemain architects worldwide, yang one of the best itu semuanya biasanya ada New York base. Tapi the problem is building code-nya very strict. Jadi makanya kalian lihat building-building di New York itu kayak kotak-kotak aja. It's not, karena harus efficient, terlalu mahal. There's not much to do. Labor mahal, dan sebetulnya yang paling sebetulnya when I was practicing there, itu yang agak kaget juga, karena kalau kita di sini tukang kan, mas coba kerjain carpentry, kayu-kayu, mas bisa ngerjain flooring juga, ngerjain yang lain juga. Kalau di sana itu lebih labor pertama mahal, dan kedua itu lebih ke trade base. Kalau carpentry ya carpentry aja. Kalau misalnya batu bata, ya batu bata aja. So sometimes the problem is it would translate into design. Kayak misalnya kita ngedesain satu space, terus ada yang pakai bata-batanya cuma sedikit. That would requires us to bring in another trade, yang mana harus ada insurance segala macam. Kadang it would affect the design. So jadi jangan pakai bata aja deh, udah kayu aja. So itu kan kayak sebetulnya there's no the design intent is very it affects the design intent so much. Jadi sebetulnya membatasi kreativitas kita juga. Building typology-nya is very limited ke high rise. Ini yang teman-teman mungkin excited buat design high rise. High rise itu at the end of the day cuma design core and shell and a lot of technical stuff. Jadi I was very excited to design high rise. I was very excited to gimana nih buildingnya tinggi banget kayak terus namanya World Trade Center. Tapi ujung-ujungnya di desain itu ya banyaknya ngedesainnya messingnya aja secara sculptural, dan ujung-ujungnya lebih ke engineering core-nya di mana, elevator, mechanical segala macam, dan curtain wall. Paling yang didesain selain dari itu ya lobbynya, desain interiornya. But then it's not gonna be kayak spatially ada up and down connection between spaces. It wouldn't be much. We tried bikin yang tadi spiraling up itu. It's a lot of problem kan, banyak fire problem, regulation problem, segala macam. So yeah, I think that's ini sebetulnya perlu kita bisa be grateful di Indo.
more regulation, there's a lot more experimentation. Kita bikin tangga tipis-tipis, nggak usah pakai railing segala macam. That would never happen di US. That can happen di Belanda because it's less stringent. Labor is affordable. Kita bisa eksperimen, coba ini mas, coba ini desain yang gini. Emang agak satu-satu, tapi kan karena labornya is cheap enough, so you're able to try. Kalau misalnya nggak works, oh ya udah deh, bisa coba lagi yang lain lagi. Tapi kalau misalnya di US, misalnya nggak works, this is client, because it's a lot of money. So, yes, memang kita lebih kurang precise karena labornya lebih nggak trained labor, lebih ke general labor. Dan ini juga another thing yang mungkin untuk kita arsitek lebih smaller design office, but paling we would be able to just do low, mid-rise, smaller scale building. But also that's the thing that I think these low to mid-rise, it would get you more space to play around, to experiment, and karena skalanya kecil, small enough, so you can make mistake, so you can try stuff. Kalau misalnya skalanya udah gede gitu, once you messed up, then you messed up. So I think this is one of the things that I think we should be grateful of being in Indo. So after all the artists long road, I think this is my conclusion. I think that's it. Do we have enough time? Yeah. What else do you want to share? Well, this is just a little bit of stuff that I was doing. Just want to show you guys. So as most of you guys, I started with designing houses, in the, and this is actually the stuff that maybe one of the things that maybe hard di Jakarta, tapi like most of the people di sini, they're trying to design massive houses, or large square footage and stuff. But one of the things here is actually to break down all the massing. Jadi kita ini ada existing, well, it's pretty kayak standard sih premise-nya. Kita ada existing trees yang we're trying to preserve, but we're trying to actually frame them in a sense that it works for the architecture. So then ini sebetulnya rumah tinggal kan. So you would break down the, so jadi ada beberapa pavilion, and then all the pavilion would contains just one program. Satu kitchen aja, satu ya buat service, satu living room aja, satu ya bedroom. So kalau misalnya bedroomnya ada banyak ya, just rows of bedrooms. But in a sense, it would break down all the scales. And actually, what's happening is you expand the surface that gets exposed to view. Jadi di project ini semua space dapat view at least 2 sisi atau 3 sisi. So that was pretty nice. Even the surface area is pretty nice. So that's about it with this one. Another stuff is actually mau share ke teman-teman tentang gimana cara kalau yang mau S2 atau yang mau melanjutkan sekolah. This is one of the project, and maybe kayak kalau di sini it's a bit out of the world. Jadi ada era di tahun 2000-an, 2010 di mana karena kemajuan teknologi di dunia, with computational stuff, grasshopper stuff, what they're trying to do is actually to how do we implement this computational power to architecture, to design. So this is one of the attempts just to kayak penasaran aja sebetulnya gimana sih yang aplikasinya yang begituan, you know. So this is super complex stuff. Dimulai dari minimal surface yang Fry Auto waktu itu pertama start. So it's very minimal
structure to provide space. So then it's like sebetulnya kalau misalnya kita deal with that, itu ada banyak kayak typology of combination of surface yang sebetulnya surface-nya cuma satu tapi it would provide two fold of space. It's a mathematical surface. It's pretty complex, and I don't think it's actually successful to be applied to real architecture. Salah satu contohnya itu Taichung Opera House, Toyo itu, yang putih, kayak gitu. So that was one of them. So this was the start of that. So itu sebetulnya kayak bottom up approach, right? So you would start with one module, you propagate the module, and then once you have the module, you start applying external forces. Jadi misalnya ini dekat jalan, okay, you move it out. Ini dekat apa, you move it down. So this is how it looks, and I don't think this is architecture at all. So this is just an attempt to do all those stuff yang available di sana. So you would have also the reason why it's like that is actually through mapping, density mapping. Itu kan ada kayak bunch of dots. Itu adalah density mapping of different kind of functions. So when people get dense, seperti classrooms segala macam, it will get denser. And the reason why this minimal surface is actually to have this two different spaces kind of folded up like that. So at the intersection, you would allow connection or between those two spaces. So then you would need to be able to adjust the perforation of those. Jadi you would need to be able to control the connection between this space and that space through apa dari visual connection atau physical connection dari passageways and stuff like that. So these are all the example, but the problem is all this computational stuff is very powerful, but you need to be able to be wise enough to apply through architecture, right? So space kayak gini, gimana cara? How would you even actually use that? What is that? So be careful with all the tools that you have. Once you have all the tools, you need to be also dial back to adjust. Okay, ini cocoknya buat ini cocoknya buat itu. So this is one of the stuff that actually I'm trying to focus on. So you just work and live, residential and kind of work area. Ini sebetulnya satu prototype housing di Miami. Jadi sekarang kan banyak kita bisa kerja di rumah. Kalau misalnya ada tech company segala macam, kita kerja di bawah rumah aja. Tapi the problem is how would we provide optimum space buat kerja? Buat kerja biasanya orang pakai tall ceiling, and then living itu lower ceiling, more intimate buat tinggal, buat bedroom, more intimate scale. So we start with that, and then satu unit itu you would have one working space and one living space. So that's one unit. So this is the living space, that's the working space. And then you have different kind of units ya. Ada yang 2 bedroom, ada yang studio, ada yang segala macam. So the form is generated actually from just this one canvas before. So you would have this. Then and then the problem with residential apartment sekarang itu kan slab. Terus kita sama tetangga kan yang nggak urusan, nggak kenal. That's something that
you miss from kayak kalau di village, kalau di kampung dulu kan, kalau kerja kadang-kadang lewat rumah tetangga say hi. Kadang kalau misalnya jadi ada masih ada interaksi satu sama lain dengan tetangga. So I'm trying to recreate that the apartment. So you would have whenever you have this workspace, then you would have tall ceiling kan workspace ya. Then you would have this connected balcony. So jadi kita bisa sama tetangga bisa physically greet each other. And then it actually, so all those three different types would actually fit into one bundle. So that one bundle is actually one little community. Kira-kira bisa ngomong satu sama lain itu kira-kira di sini. Now this is another site where you have two living space and then one working space. So then it's very bottom up. Dari that intention untuk mengcombine working and living space, then you have the geometry of the unit, and then that assemble the tampaknya sendiri gitu. And then you would have this kind of dance of floor plan. Then in between actually itu ada more common area in every floor that you can actually meet with people, congregate, and they would provide like different kind of space, library, performing centers, segala macam. And it also provides very different look from the side. It's very like fluid. Sebetulnya sisinya ini karena menghadap barat, jadi kita harus provide horizontal louvers, so then it's like this. Dan sisi satu laginya, it's the balcony stuff. So those two things. So this is from this project. It's actually very interesting karena dari satu premise itu, then it suddenly becomes the rest of the project. It's very bottom up stuff. I think that's about it. The rest is not much. If you guys have any question, boleh ceritain waktu nggak? Kamu lulus tahun berapa? oh iya, lulus Dari timeline yang pertama. timeline yang pertama. Kan bisa berarti kak. How do you go to the certain places? Lulus tahun 2009, lalu kerja di Jika sampai 2010, lalu ke Perkins and Will sampai 2013. 2013 lalu attend grad school. Lalu 2014 sebetulnya intern di BIG. Terus decided to take a year off dari sekolah karena pengen kerja pengen tinggal di Europe. Karena misalnya kalau kita orang Indonesia kan butuh visa untuk di US. Karena kalau misalnya udah lulus sekolah kerja di Europe, nggak bisa balik ke US lagi. Jadi sengaja ambil gap biar bisa kerja di Europe, kerja di Studio Enoma, lalu balik ke US, lulusin sekolah, kerja di Oma, and then move to WeWork. So that's about it. Satu tips and trick ya. Sebetulnya kalau di waktu itu sempat dari perjalanan ini sebetulnya ngambil satu tahun off itu sebetulnya interesting. Kita kan apply ke internship ke banyak ya, coba cari firm gitu yang sebetulnya portfolionya satu aja, terus dikirim sempat ada beberapa firm yang balas, wah portfolio kamu kurang cocok, next lagi gitu. Oke. Terus terus keterima di BIG, oke, kerja
terus coba apply lagi for the next internship. Terus waktu apply ke yang lain lagi, apply ke di resume kan tambah big. Terus apply ke firm yang sama yang tadi nolak, terus dibalasnya, wah kita suka sekali sama portfolio kamu. Wah. Padahal sama persis, cuma nambahin satu kata itu kan. So I think kind of building up rapport, big names. I know it's kind of I don't think it's that fair, but I think that's how it works that world. Soalnya so you need to understand also how the HR works, how the hiring process works. Jadi HR would pass down all the portfolios ke arsitek buat di review. Mereka juga nggak mau ditolak, mereka juga nggak mau diprotes sama arsiteknya. Ini kamu kok kasih yang jelek-jelek terus sih, gitu. So they try to pick people from certain names first. For example, I'm in New York would go only for Harvard people sama Cornell people. That's the default, unless ada titipan. Jadi sebetulnya get one name would kind of open up to the rest. So I think I got lucky to get one. And then siapa tadi yang mau ke Ken Okuma? So Ken Okuma would accept. I think just basically everyone would accept, right? Just with one. So jadi just to break one, and then it would open up so much more opportunity for you guys. And then it would open up so much more opportunities to kind of move around different countries juga. So actually I was having a problem to get my visa di program office. Then I was actually thinking to go to Kankuma in Japan. But that works. Okay, that opportunity works. Gila banget padahal pindah continent, right? So sometimes and that only works if your status is intern. That wouldn't work if you're full time. Sometimes it's harder karena you would need to build rapport, especially kalau misalnya udah agak senior level, you would need to understand local building regulations, stuff like that. Itu agak susah. So I think use it as much as possible to your advantage. Waktu misalnya, kalau misalnya mau apply S2 segala macam, apply kira-kira di mana yang nanti, pengennya misalnya MPRDP dan apa yang kerja di MPRDP, dan you would go for orang MPRDP itu sebetulnya di hire-nya mereka nge-hire-nya orang-orang mana? Sebetulnya tinggal gampang lihat LinkedIn MPRDP, cari orangnya MPRDP, biasanya sekolah di mana? Berarti apply-nya sekolah di situ. So this is very stupid, tapi it works. Karena ya pintar-pintarannya kita aja kan, kita biasa stalking Facebook gitu ya, stalking aja di LinkedIn dan would work. Jadi sebetulnya nge-plan-nya pengen kerja di mana dulu, and move backwards. Kecuali emang pengen sekolah di sini, pengen sekolah di mana. Sebetulnya waktu saya nge-plan sekolah juga, itu bukan sekolah yang paling ideal untuk those firm untuk hire, karena mereka ada they biasanya hire orang dari Copenhagen atau Harvard, places like that. Tapi at the same time, if you know like you're going towards certain firm, kalian bisa mulai kayak tailor the kind of project to be kind of so you build up your portfolio according to what firm that you are going. Kira-kira gitu sih. Oke, Ada pertanyaan? Oke, kita mulai dengan pertanyaan. Ada any questions? Silakan satu. Perkenalkan nama tadi. Alstan. Iya. Kalau misalnya lihat-lihat kan sering banget lihat kalau misalnya biro luar negeri itu suka banget sama research gitu. Model satu bangunan
Lalu satu proyek banyak banget, building modelsnya, dibuat marketnya juga, dibuat diagram emang itu base template-nya atau kan beda banget kan sama di Indo gitu. Ketika di Indo kita proyek langsung buat kerjain ngebut gitu. Apakah itu jangka panjangnya lama atau gimana? Research itu. Di sini kayak gitu nggak? Bikin model banyak gitu. Apakah research itu emang di Indonesia? Models buat di Bikin practice model ya. segala macam. Sebenarnya kalau di kita buat model study tapi yang very simple aja kayak Clever gitu. Ini make a laser cut model itu buat evaluations. So lebih kayak gitu. Evaluation supaya bukan cuma buat kita show tapi to know the stereotomic scale. Sebenarnya stereotomic scale itu kayak kalau dia tuh kayak udah jadi itu dipahat itu back to the reversal methodology yang beginning itu gimana lagi. Jadi kalau kita bisa reflect back with the same material kan udah kayak belum di cat belum di apa kan kita bisa refer back gitu. Oh dulu itu kayak gini gitu. Jadi kalau kita mau put the method B gitu jadi begini. Mungkin lebih begitu sih. Tapi kalau yang buat study-nya benar-benar kayak marketnya berantakan gitu. Kertas sembarangan gitu. Just to get the scale right. Yeah, it's a good point. Sebetulnya ya salah satu poin itu ya buat kira-kira scale-nya. Sometimes kayak kita bikin gitu ditaruh di site, wah ini terlalu besar atau gimana kan? Karena kita harus develop konteksnya. Selain itu, if you go back, sebetulnya untuk design exploration kan, karena kalau misalnya di design research based firm biasanya itu orang-orang team members atau interns atau segala macam, they have the freedom to design or to propose their own design. Like I was interning in US Studio and then I was proposing my design and then my design got selected and then I got like 4 team members to develop. So then I would then coordinate with all the team members to develop the project further. Ya jadi kayak sebetulnya very horizontal. Jadi setiap orang nggak peduli yang senior, nggak peduli yang junior, mereka bisa propose their design. Nah terus bisa ya jadi kan bisa dibikin model itu lalu bisa dijajarin, bisa dilihat secara langsung. Oh yang ini kelihatannya lebih cocok daripada yang ini. And that's the benefit of building the models rather than kayak di 3D doang ya, di mati nyalain ininya modelnya. So you would be able to evaluate and kayak dilihat secara physical. Apart from that, design firms like OMA, they have very skewed design timeline. Jadi kalau ya sebetulnya there's a discussion kayak between OMA and ada satu firm namanya Hawken, itu Matthias Hallwich, which is dulunya dari OMA, teman-temannya PRK juga. So dia bikin firm. So when they're going through the process bikin firm segala macam, at some point mereka harus allocate. Oh, desain tuh cuma 2 minggu, desain tuh cuma 4 minggu. Nggak boleh lebih dari itu, udah harus fix. Itu di mana? Kalau di Hawken, di firm yang lebih Hawken. ya namanya Hawken. Well, atau di desain firm yang konvensional yang biasanya. Karena mereka at some point they need to understand their economical model, right? Kayak, oh, saya harus alokasi berapa arsitek selama 4 minggu untuk mendesain project ini. Lebih dari itu udah nggak masuk lagi ininya hitungannya. Sementara he realized that kalau di OMA itu atau di design firms itu so much the timeline is so much more yang berapa itu kalau misalnya for example itu bisa mereka bisa provide misalnya 2 bulan
give or take. Tapi tergantung juga lah, tergantung. Even though misalnya 4 minggu, tapi mereka bisa put so much more resources dalam 4 minggu itu. Dan karena mereka they can charge more, so then they have the liberty to put more resource. So ya itu kira-kiranya, jadi kayak sebetulnya emang waktu kerja di design firm memang benar-benar ya sebaik mungkin kalian berekspresi, mengeksplorasi, karena kalau misalnya udah punya sendiri atau misalnya kerja di firm yang lebih not that design oriented, nggak punya kebebasan untuk mengeksplorasi desain sebanyak itu gitu. Jadi they build the business model to be that way. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita lanjutin. Ya silakan. Nama? Nama Raihan dari Trisakti. Nah, kan tadi Mas sempat sampaikan tentang kuliah kerja di luar negeri, berawal dari searching dulu untuk sekolah-sekolahnya apa yang bakal mungkin bisa masuk di firm itu. Nah, sedangkan yang saya menurut itu kalau kita cuma sekolah di Indonesia, apa bisa jadi bukan, kalau itu kan ibarat batu loncatan untuk masuk ke firm tadi kan. Kalau kita kuliah di luar negeri dan sekolahnya udah biasa masukin orang-orang mereka. Nah, kalau kita kuliah di Indonesia, apa semenjadi dinilai seperti itu juga, atau kita harus ada batu loncatan, kalau di firm harus kerja di firm bagus dulu gitu. Kadang kalau misalnya kerja di firm bagus sebetulnya, oh ya, of course orang-orang jadi percaya sama orang ini kan. Sama case-nya sama kayak when I was applying, belum ada big sama udah ada big, walaupun portfolio sama, karena kan percaya namanya. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai kan, sebelum bisa masuk big, for example, what you can do is actually misalnya ke yang portfolio website, yang banyak orang-orang Koroflot. Hah? Koroflot juga. Koroflot. Yang ada portfolio website, jadi orang-orang kan suka masukin kan, kira-kira orang kerja di sini segala macam, ini portfolionya begini gitu. Nah, kalian bisa lihat, oh kira-kira orang yang masuk di firm ini tuh portfolionya kayak gini. Jadi kalian bisa lihat, oh berarti cara misalnya renderingnya atau diagramnya, presentationnya itu kira-kira harus gini, itu standarnya. So itu juga sebetulnya struggle yang waktu saya dari Unpar ke Shanghai itu, karena di Unpar nggak terlalu banyak, nggak tahu kalau misalnya di Unpar atau di tempat lain kan, dia nggak terlalu banyak, dia lebih ke bikin working drawings, tapi nggak representasi ke diagram, konseptual, itu agak minim. Jadi dan sementara kalau kalian lihat dari portfolio orang-orang di firm itu, mereka kuat di diagramnya. Padahal mereka sebetulnya lemah belum tentu juga kuat di technicalnya. Sebetulnya orang-orang kita itu jauh lebih kuat di technicalnya, karena kita lebih deal langsung ke ini ya, craftsmanship segala macam ya. Itu yang kayak sebetulnya saya baru sadar juga sambil ngobrol-ngobrol ke kolega yang lain, loh kok nggak ngerti ya kayak begini ya. Tapi mereka emang jago sekali untuk convey konsep. Itu yang sebetulnya kita kurang. Itu yang kalau misalnya kalian bisa improve dan bisa di show di portfolionya itu kan bakal lebih meyakinkan untuk orang biasa bisa review. Karena biasanya orang-orang yang review secara visual kan, oh ini kurang bagus, pasti langsung lewat. Mereka cuma review kayak 2 menit, 1 menit. So just get the good impression, and oh ya ini kayaknya kira-kira oke. But in order to get that impression is really hard. You need to put a lot of work too. Pokoknya ininya bagus, line weight-nya rapi, segala macam. All the little things. Oke. Next.
thank you, sharingnya menarik banget. Tadi berarti kalau saya lihat secara timeline berarti sebenarnya Kak Adrian tuh di UNS sama di UIG sama di PMI Rotterdam ya, statusnya intern kan ya. Tapi kan sebenarnya udah bisa ngeliat si work environment-nya di hampir banyak biro di sana. Nah, sebenarnya sih kalau yang kita sering dengar kan kalau di biro-biro internasional kan work environment-nya kan cukup keras ya. Mungkin work hour-nya atau gimana mungkin bisa dijelasin juga, mungkin kayak work hour yang panjang atau misalnya kayak yang tadi dibilang di OMA desain schematic desainnya bisa panjang banget dan never ending, mungkin bisa dijelasin di beberapa secara garis besar aja gitu. Secara garis besar waktu event kayak waktu interview atau dilihat di application-nya itu emang ada tulisan you're expected to work a lot of hours. Jadi kayak kita emang udah expect aja secara gitu, tapi I think kenapa sih work long hours? Karena mereka sebetulnya push untuk you own the design. So by saying that, meaning like, well, it's your design, you want to develop the design or not, you need to put in the hours. Karena at the end of the day you need to present it, right? Jadi mereka ya sebetulnya at the end of the day kayak design prosesnya itu kayak forum. Well, okay, design, why is it good? Why is it better than this one? Why is it better than this proposal? Jadi benar-benar very horizontal. Nanti dan itu kan yang makan waktu kan. And sometimes you want to actually put in the hours, you know, to mungkin penasaran atau I think you have a better design. But then on top of a better design, you need to have an argument. So I think that's also yang agak susah for us, karena kita nggak biasa sebagai orang Indonesia nggak biasa berargumen, tapi di environmentnya di sana itu berargumen tapi tanpa ngambil hati gitu loh. Berargumen tapi jangan tersinggung gitu. Berargumen kadang bisa heat up a lot, but then kalau udah beres ya kayaknya kita kalau gitu pilih desain gitu, oke, makan yuk bareng. So jadi I think to adapt with that mentality is also I think to adapt. Kadang kalau misalnya kita dikritik juga kritiknya ya itu kan memang professionally for the design critic, nggak individual gitu, personal, ya. Jadi itunya yang that thing also ini sih put into play on top of hours. You need to put in the hours, but you want to put the hours. Usually it's in the forum kan. Jadi forum terbuka. Iya. Bukan forum tertutup kan. Iya. It's a critic kriteria itu gitu ya. Iya. Kadang misalnya the project leader ngomong gini. Review gitu. Kadang project leader come up with the idea. Oh gini. Terus intern tiba-tiba ngomong, tapi kan sebetulnya begini. Oh bagus juga ya. Udah coba develop. So there are certain instances, things yang kayak gitu jadi the final design. And there's a reason why OMA would have kind of more unpredictable design to a certain degree. Itu karena ya ide-ide dari interns or all the other people. Soalnya kalau misalnya kita put in the creative hat ke cuma satu orang aja, akhirnya kan ada repetisi desainnya ya kira-kiranya kayak begitu. Ini yang berikutnya ya desainnya kira-kira begitu, apalagi orangnya itu misalnya sibuk segala macam, ya gini aja. So makanya mereka men-structure team membernya very horizontal. Ya betul, dan I think it works really well with Dutch culture. It's not so well with even New York people. So it's a bit different. So even OMA New York is a bit top down. Emang American culture gitu ya. European lebih collaborative. Oke, sekarang Tadi kan mana? Kenapa nggak mencoba untuk membuka biro di sini dan menerapkan cara kerja yang di sana di sini? Jika mas buat
Ada proses membujuk. Saya kebetulan nggak di sini. Boleh, ditunggu aja, ditunggu aja. Ada lagi? Oke, any questions? More? Ada lagi? Saya mau nanya sih. Oke, silakan. Belum Iya, saya tutup ya. iya. Di jam 10 Saya mau soal. nanya, mungkin kan kalau kita sebagai arsitek, lulusan arsitek kan ya banyak lah mungkin yang kita aku bagus lah, portfolio bagus lah, mungkin kita juga setelah lulus kita bekerja di mana dulu, baru kita mungkin apply buat ke biro luar. Nah, selama kita intern atau kita bisa bekerja dalam dalam negeri, apa aja sih yang bisa ngebangun kepercayaan diri kita buat itu percaya diri bahwa kita tuh bisa di hire sama biro-biro luar gitu. Maksudnya ya kita kan di Indonesia nih, selama kita di Indonesia apa aja sih yang bisa ngebangun kepercayaan diri kita biar kita tuh kalau kita kerja kita bisa di hire sama biro-biro luar gitu. Sebetulnya sih ya apply aja, kayak ya udah bodo amat, paling udah dibalas gitu kan. Terus rugi siapa gitu kan. Terus satu sama lain nggak, kalau misalnya dibalas, oh ini misalnya portfolionya kurang cocok, itu kan sebagai kurang cocoknya kenapa ya. Jadi itu bisa juga sebetulnya sebagai satu poin buat kita belajar untuk lebih lagi. Kayak tadi ada salah satu yang contohnya kan, ditolak. Ternyata tadi diterima lagi padahal portfolionya sama. Jadi kan sebetulnya bisa belajar, ternyata bukan portfolio yang problem. The problem is actually just a name. Itu kan fakta bahwa itu aja itu langsung bangun kepercayaan kita. Sebetulnya ini bukan portfolio tuh yang jelek, sebetulnya kan itu aja, dan itu would build up your confidence. Ya udah play yang lain aja segala. But then I think you just need to kind of try, see how it works, and then mungkin kurang ya. Coba lihat lagi portfolio orang-orang yang kerja di sana tuh kira-kira kayak gimana. Kayaknya misalnya kurang diagram, kurang rendering, kurang konsepnya di mana, dan sebetulnya kan nggak ada rugi nggak ada. Kita sekarang tinggal email. Zaman dulu kan harus kirim pakai pos segala macam, sekarang tinggal email doang, nggak rugi apa-apa. Betul gitu. Coba aja. Oke. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi boleh, terakhir ya. Nama saya Tobi dari Trisakti. Kan semasa habis kuliah, masa kerjaan saya banyak kerja di film internasional yang besar. Terus cuma mengenal bagaimana sistem kerjanya, prosesnya gimana. Terus selama ini kan Mas Adrian kenapa nggak coba buat biro yang sistem kerja itu berdasarkan di biro yang internasional gitu. Dan sebenarnya tantangan apa yang menjadi pertimbangan kalau membuat biro yang sistemnya internasional tapi di Indonesia ini? Di Indonesia. Jadi sempat ngomong share sedikit juga sama Pak Rich ya. Sebetulnya sebetulnya mungkin problemnya itu dari educational systemnya di sini, yang mana kita ini lebih kurang otonomi. Jadi kalau misalnya workforce yang di sana itu mereka lebih bisa own the project, bisa own the task, terus ya udah gerak sendiri gitu loh. Dia udah gerak sendiri, kadang sok tahu, kadang ngaco-ngaco, tapi mereka build satu sistem yang kalau misalnya ngaco-ngaco itu di review atau di evaluate segala macam, tapi yang penting jalan sendiri gitu loh, jalan sendiri buat develop sendiri. Nah sementara di sini mungkin ada generally mungkin culture Asia juga lebih pasif, jadi itu agak susah untuk develop menetapkan sistem
bottom up kayak di Rotterdam gitu. Karena kalau dan itu juga kembali ke culture. Jadi sebetulnya kita dengan building up, kita mengerti misalnya kita tuh orangnya harus lebih inisiatif, harus lebih propose something. Kadang orang-orang di sana tuh disuruh ada direction dari project leader atau segala macam, ya udah kerjain, tapi mereka ada ide sendiri, ya udah bikin lagi, begadang segala macam, padahal nggak disuruh. Terus gitu design meeting, jelasin, ini kemarin kita udah bikin directionnya kayak begini. Oh by the way, this is another one. I don't know if you like it, but this is kind of nice. Gini jelasin. Kadang directionnya jadi yang kayak gitu. Tapi kan that case tadi itu sebetulnya kayak orang itu emang inisiatif buat ini sendiri kan. Kadang kayak padahal ngaco segala macam. Oh ini nggak apa-apa, tapi ini kira-kira directionnya bagus. Oke, kita benerin, kita ambil tim lebih banyak buat benerin desain ini, buat jadi satu proposal. Jadi in general aktif dan pasifnya itu yang sebetulnya. Jadi kalian mungkin now that you understand dan harus let's be more proactive segala macam, build up portfolio, build up stuff yang because at the end of the day it's gonna be for yourself. So kalau misalnya only put in more hours to make things more beautiful stuff like that, it's gonna be on the portfolio anyway. Udah. Oke, sekarang udah jam 10:15. Jadi udah malam banget. Saya kasih kesimpulannya. Saya jadi nge-refer balik. Baru saya sadar gitu. Saya ketemu sama Adrian tuh kapan? Jadi waktu itu saya baru udah keluar dari Foster & Partner. Lagi tadi ngecek Facebook ini. Iya, saya baru cek. Ternyata yang ini tuh orangnya. Jadi kamu udah jadi gitu, gila ya, hebat ya. Saya nggak sadar, tapi kalau saya biasanya waktu ngechat tuh saya nggak tahu ini siapa gitu kan. Cuma I tend to be at a distance gitu. Karena saya percaya bahwa kalau terlalu kita dekat itu orang itu nggak bisa nanti bisa berjarak dan nanti keluar dengan resep yang tidak terduga gitu daripada dikatakan gitu seperti ini. Tapi maksud saya kaget banget. Kenapa ini bisa begini ya? And Adrian orangnya ngejar banget. Jadi saya baru sadar ini Adrian yang itu ya. Masih ada ya berarti itu ya? Masih ada. Saya berpikir begitu banyak kemungkinan dalam hidup ya yang membuat kita itu bertemu dan bertemu lagi. Dan pada waktu bertemu dan bertemu lagi itu bisa jadi sosok yang bertemu lagi sudah jauh punya cara menangkap pikir yang lebih dalam dan lebih kompleks lagi. Dan yang saya lihat dulu saya bayang-bayangkan itu bukan orang yang saya temuin pas sebelumnya. Karena saya itu udah melihat seseorang itu dari cara bertuturnya. You know that people itu punya framework yang lebih dalam itu dari pembicaraan itu sudah terlihat. Step 1, step 2, step 3 itu sudah terlihat pengalamannya itu seperti apa. Begitu udah banyak makan asam garam, maka biasanya metodologi cara penyampaian, metodologi cara apa yang disampaikan itu hanya sebuah kerangka pemikiran gitu nanti pada akhirnya. Nah itu yang pertama pelajaran yang kita bisa dapat hari ini adalah bagaimana pertemuan-pertemuan itu sebenarnya di yang lebih lanjut dan lebih dalam itu untuk merajut kerangka berpikir yang lebih dalam. Jadi bagaimana intern atau magang ataupun kerja apapun itu ya, itu untuk merangkai sebuah jati diri yang lebih advance gitu saya pikirnya. Nah ya, ini merujuk ke pertemuan itu berusaha menggali jati diri lebih advance. Nah advance-nya itu apa? Misalnya ini dari poinnya kedua. Poinnya kedua itu saya lihat tadi yang pas terakhir itu